अस्सलाम अलैकुम जनाब। इस वक्त ये रोज़ा खुलने वाला है, उससे थोड़ी देर पहले ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं कि ईरान में जिसने आयतुल्लाह ख़ामनाई की जासूसी की थी उस बंदे को आज फांसी पे लटका दिया गया है। एक ख़बर ये। इसके अलावा सर जी अली लारेजानी जो है, हमारे दिल का जानी अली लारेजानी, उसकी आज नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है और उसमें लाखों लोग शरीक हुए हैं। सड़क पे लाखों, हज़ारों नहीं सर जी, लाखों लोग सड़क पे हुए हैं और सिर्फ़ एक ही नारा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उन्होंने कहा है कि जनाब अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास चला गया है बस। और उन्होंने कहा जी शहादत हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन हम ट्रंप से इसका बदला लेंगे। और उन्होंने फौरी तौर पे बदला लिया भी है। फौरी तौर पे जो बदला लिया है उन्होंने, वो रात को तल अबीब और आज सुबह तल अबीब और यरूशलेम और इनके जो हैफ ये इलाके हैं, वहाँ पे 100 मिज़ाइल मारे हैं, इकट्ठे 100 मिज़ाइल। और उन 100 मिज़ाइलों में से 200 जो इसराइली हैं वो हलाक हुए हैं। ये ईरानी उसका है, जबकि वो इसराइल वाले कह रहे हैं जी 2 बंदे हलाक हुए हैं। वहाँ गाड़ियों को आग लग गई है और बिल्डिंगें गिर गई हैं और बहुत शदीद हमला किया है हाज कासम मिज़ाइलों से। उन मिज़ाइलों का नाम है हाज कासम मिज़ाइल। तो शदीद उसने कहा जी कि अभी हम इसका इंतकाम लेंगे और कोई सुलह सफाई वाली बात नहीं है, और हम अपने शहीदों का बदला भी लेंगे, ईरान का बदला भी लेंगे, और हम इसराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटाएंगे। ये उन्होंने कहा है जी। उनके जनाब हौसले बुलंद हैं। वो इराकची हों वज़ीर ख़ारजा, वो नया रजानी के उसके ऊपर नया जनाब मौलाना प्रोफेसर जलीली को बना दिया है उनका हेड, ठीक है। वो क़यादत की कोई कमी नहीं है सर। जितना वो कह रहे हैं कि ये हमें वो कर रहे हैं ना, हमारे पास क़यादत है कि 4 उम्मीदवार नीचे बैठे हैं जिनको हम ये बुला रहे हैं कि इनका जनाब अली एक शहीद होता है तो दूसरे शहीद होते हैं तो तीसरे, ठीक है। ये वाला सिलसिला चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी आपको हम ख़बर बता रहे हैं कि एक जनाजा हो गया है और उसमें लाखों लोग सड़कों पे निकल आए हैं। कोई खौफ नहीं है सर जी, वाकई ईरान में कोई खौफ नहीं है। ऐसी बेखौफ हजूम हमने नहीं देखा। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े नारे लगा रहे हैं कि जनाब अली हम बदला लेंगे और हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और हम हुसैनियत के रास्ते पे चल रहे हैं। ये सर जी बड़ी बात है, यकीन करो बड़ी बात है, बड़ी बात है सर जी। सलाम बनता है। 19वें रोज़ भी ईरान जो है वो लड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं हमें सब लोग भी शहीद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, अपने इस्लाम के लिए लड़ना है, पाकिस्तान इनके लिए लड़ना है, ठीक है। और एक और आपको मैं आज ख़बर दूं, इंडिया की देखें क्या गुंडागर्दी है। इंडिया ने पहले एक जहाज़ ईरान का तबाह करवाया मुखबरी करके, आपको पता है ना, श्रीलंका के करीब। और फिर जब उनको ऊपर हमला हुआ तो उनको बचाने के लिए भी नहीं आए, उनको बचाने के लिए भी श्रीलंका के लोग आए। हालांकि वो इंडिया में वो मेहमान के तौर पे जहाज़ था। और आज ये ख़बर आई है, उस वक़्त आई है कि जब वो इंडिया का एक जहाज़ तेल लेके वहाँ से जब गुज़रने लगा अबनाए हुर्मुज़ से, तो ईरान ने कहा जी कि नहीं, अब ये नहीं गुज़रेगा। पहले जो हमारे 3 जहाज़ आपके पास फंसे हुए हैं, दवाइयों वाले और साजो सामान वाले, उनको तो रिलीज़ करो। इंडिया 3 जहाज़ों पे कब्ज़ा करके बैठा है। आप इससे अंदाज़ा करें कि इंडिया का क्या किरदार है जी। असल में तो इंडिया की वजह से ही तो सारा हुआ है। इंडिया चाह रहा था कि मैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए और इसराइल के ज़रिए पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, दोनों के ऊपर हमला कर दूं।
تو اس کا وہ کامیاب نہیں ہوا، ورنہ ہمیں پتہ ہے یہ نیتن یاہو کو ایک دن پہلے مل کے آیا تو دوسرے دن حملہ ہو گیا، اور باتیں ابھی مذاکرات کی ہو رہی تھیں تو دھوکے سے انہوں نے 50 بندوں کو شہید کیا، جس میں آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے ہیں۔ وہ دھوکے سے ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ وہ ہفتے والے دن انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس دن ٹرمپ نے کہا جی کہ امید ہے اگلے جمعے تک جو ہے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہفتے کی رات کو حملہ کر دیا۔ بہت منافق ہیں، غدار ہیں سر یہ سارے، مودی، ٹرمپ اور یہ نیتن یاہو، یہ سارے نمرود، شداد اور فرعون، یہ تینوں عبرتناک سزا پائیں گے۔ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ ایک انسان کے قاتل نہیں ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی صورت حال ہے سر جی۔ خبر آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت اب جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اسلامی وزرائے خارجہ کے میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے اعلامیہ جاری کرنا ہے، تو ہماری تو امید ہے کہ وہ اعلامیہ جاری کریں کہ جناب یہ مڈل ایسٹ سے امریکہ نکل جائے مڈل ایسٹ سے، لیکن امید نہیں ہے کہ یہ جو تیلی برادران ہیں اتنی بڑی کارروائی یہ کریں گے، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی وزرائے خارجہ کا دیکھتے ہیں کہ کیا موقف ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے ایران کے حملوں کو مذمت کرنی ہے، مڈل ایسٹ والوں نے۔ 14 اسلامی ملک ہیں جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں کہ بھائی ادھر ایران کو تباہ کر، ٹھیک ہے۔ ایران کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے مسلمانوں کی کیا سوچ ہے۔ سوچ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ 600 متحدہ عرب امارات میں، قطر میں 600 یہودی جو پھنس گئے تھے ایئرپورٹ پہ، ان کو قطر حکومت نے اپنے خرچے پہ اسرائیل پہنچایا ہے۔ تو اسرائیل والوں نے کہا ہے قطر والوں کو کہ تھینک یو بھائی، تھینک یو۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں سر، یہ تو ان کے حالات ہیں۔ تو ان تیلوں میں تیل نہیں ہے مڈل ایسٹ والوں نا۔ یہ کانفرنس تو ہو رہی ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان بھی اس کانفرنس میں شامل ہے۔ تو باقی جناب علی اگر یورپ اور مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ، برطانیہ کے یہ لوگوں کا ہے، تو لوگوں کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک آج بڑی خبر ایک اور بھی ہے۔ آئرش چھوٹا سا ایک ملک ہے برطانیہ کے ساتھ، اس نے جناب علی ٹرمپ کو کہا ہے کہ شرم کرو، یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس میں تم اپنے بندے مروا رہے ہو اور انسانوں کو مار رہے ہو۔ یہ کوئی بہت بڑے کارنامے والی بات ہے کہ تم انسانوں کو مار رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی انہوں نے اس کو شرم دلایا ہے ایک آئرش وزیر اعظم نے۔ تو بات یہ ہے کہ لان تان تو ہر طرف سے ٹرمپ کو پڑ رہی ہے اور نیتن یاہو کو پڑ رہی ہے، لیکن یہ سر جی لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب یہ روزہ کھلنے والا ہے، تو اس وقت میں اپنے قریبی پارک میں آیا ہوں۔ آج بڑی ٹھنڈ ہے، آج ٹھنڈ ہے صحیح معنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا پارک، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ماحول دیکھیں، اور یہ وہ اذان ہونے والی ہے، وہ اذان ہونے والی ہے۔